U ovom videu ćemo učiti petlje, odnosno loops. Petlje nam služe kada želimo da se neke naredbe izvršavaju više puta. Broj tih ponavljanja može biti unapred zadat ili može zavisiti od vrednosti podatka. U C# programskom jeziku postoje tri vrste petlji: for, while i do while. Sada, ukoliko želimo da napravimo program koji će da broji do 10, mnogo je bolje da koristimo petlje nego da to radimo ručno. Koristit ćemo for petlju. Pišemo for, zatim u zagradi imamo tri elementa. Prvi element se izvršava uvek, drugi element je uslov, a treći element se izvršava nakon što je telo koda izvršeno. I na samom kraju u vitičastim zagradama pišemo telo, odnosno blok koda. U našem primjeru smo definisali varijablu x, zatim smo napisali uslov, a to je da x bude manje ili jednako 10. Ovo znači da će se naša petlja izvršavati dokle god ovaj uslov bude ispunjen. Zatim pišemo korak, a to je da se x poveća za 1 i u vitičastim zagradama komandu koja će da ispiše vrednost x-a. Da pojasnimo još jednom. Početno x je 1. Ukoliko je x manje ili jednako 10, program će da ispiše vrednost x, a zatim će da x poveća za jedan broj. Hajde da sada pokrenemo ovaj program. I evo rezultata. Ovdje jedino trebamo da zapamtimo da će se ovaj treći element uvek izvršiti tek nakon bloka koda iz vitičaste zagrade, odnosno na kraju naše petlje. Hajde da sada u blok dodamo malo teksta. Napisat ćemo broj i pokrenut ćemo program da vidimo kako to izgleda. Evo. Sada ćemo da pokažemo kako se koristi while petlja. Prilikom rada sa petljama treba biti oprezan jer loše napisana petlja može usporiti izvršavanje našeg programa i zauzeti dosta resursa našeg računara. Kod while petlji prvo u zagradi pišemo uslov, a zatim ispod telo koje će da se izvršava. Dakle, prvo definišemo varijablu, zatim pišemo while u zagradi x manje ili jednako 10. Ovo je uslov koji treba da bude ispunjen. Sada u vitičastoj zagradi ispod pišemo blok koda koji će da se izvršava. U našem primjeru prvo pišemo komandu koja će da prikaže vrednost x-a, pa ispod toga x++. Ovo x++ znači da će se x uvećati za 1. Hajde da sada pokrenemo program. Kao što vidimo, program prvo ispiše x, a zatim ga poveća za 1. I tako u krug dokle god je naš uslov ispunjen. Sada nam preostaje posljednja vrsta petlji, a to je do while. Prethodne dve vrste petlji će uvek prvo da provere uslov i tek ukoliko je on ispunjen, one će da krenu sa izvršavanjem. Sa druge strane, do while petlja će uvek prvo da se izvrši, pa će tek onda da proverava uslov. Ovo u prevodu znači da će do while petlja uvek da se izvrši barem jednom, a ukoliko je uslov ispunjen, ona će nastaviti sa ponovnim izvršavanjem. Prvo definišemo varijablu, zatim pišemo do, pa ispod u vitičastoj zagradi pišemo kod koji treba da se izvrši. U našem primjeru program treba da ispiše vrednost x, a zatim da x poveća za 1. Nakon toga iza vitičaste zagrade pišemo uslov koji se proverava. Kao što smo već rekli, ova petlja će uvek da se izvrši bar jednom, pa čak i ako uslov na kraju nije ispunjen. Pokrenut ćemo program i evo rezultata. Da se sada vratimo na prethodni deo gdje smo govorili o loše napisanim petljama. Evo jednog primjera gdje možemo da vidimo šta će se desiti ukoliko loše napišemo uslov. Petlja će nastaviti beskonačno da se izvršava. Ovo su bili vrlo prosti primjeri, ali ove petlje mogu da budu zaista velike i da sadrže gomilu koda. Vremenom ćete kroz rad steći praksu i znaćete tačno koju petlju treba da upotrebite. Da li je to for, while ili do while. Toliko u ovom videu, a mi se vidimo.